नमस्कार एसएस यूनिक एजुकेशन आपण मानक स्वागत पिला माने आज आम भिडियो चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहीर माटी कविताटीर प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। तेज चल पिला माने डेरी नक भिडियोटी को आरंभ करवा। भिडियोटी भल लगे लाइक करदब, चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करदब। तो देख पिला माने क्वेश्चन नंबर 1 कौन देछि तुम मानक पई। तो देछि आस उत्तर खोजी लिखिबा। ठीक अछि। क माटीर छाती चिरीदेले कौन कौन मिले। ओके, माटीर छाती की चिरीदेले कौन कौन मिले। तो पिला माने यार उत्तर हो माटीर छाती की चिरीदेले जुग जुगर इतिहास मिले, झर फिटी पड़े, खनि खादान और खनिज पदार्थ मध्य मिली थाए। ओके नेक्स्ट, माटी आमको कौन कौन देइछि बोली कवितारे अछि। तो पिला माने माटी आमको खाद्य बास आहार निमित्त जाति जाति फल घर करने को काठ और छपर पाई नड़ा देइछि। मुग बिरी धान गहम मांडिया साग परिबा सबकिछि मध्य खाद्य पदार्थ देइछि नुहे कि पिला माने। हाँ नेक्स्ट, ग माटीर केउ रूपटी को आमे भूली पारिबा नाही। तो पिला माने माटीर सबुजिमा भरा सुंदर रूपटी को आमे कौन करिबा नाही ना भूली पारिबा नाही। नेक्स्ट, माटी को माँ बोली कवि काहींकी कहिसेंती। तो पिला माने यार उत्तर हो माँ तार संतान को ओके मन जानी सबकिछि देई थाए। सेहीपरि माटी माँ आम ठारू जी जहाँ जेतेबेले खोजे ओके माटी माँ ठारू जी जहाँ जेतेबेले खोजे कौन करे ना सी ताको से सब जाची करी देई थाए। माटी माँ रो भूमिका तुलाउछि। ओके माटी कौन करछि ना माँ रो भूमिका तुलाउछि और स्नेह मध्य देउछि। तेणु माटी को कौन कहिसेंती कवि ना माँ बोली कहिसेंती। बुझिला पिला माने माँ तार संतान को मन जानी सबकिछि देई थाए। सेपरे माटी माँ ठारू जी जहाँ जेतेबेले खोजे से ताको सब कौन करे जाची करी देई थाए। सेइथिपई से माँ रो भूमिका जेहेतु तुलाउछि ताको कवि कौन करछन्ती ना माटी को हमर माँ बोलिकी कहिसेंती कि नहीं पिला माने। हाँ नेक्स्ट, हुआ माटी को आमे स्नेहमयी बोली काहींकी कहिबा। ठीक अछि। तो माटी को आमे स्नेहमयी काहींकी कहिबा। तो उत्तर हे पिला माने माटी माँ परी सकल जीवगण को स्नेह देई थाए। जी जेतेबेले जहाँ खोजे ताहा से जाची करी देई थाए। तार कौनसी पाइबार आशा न थाए। तेणु माटी को आमे स्नेहमयी बोली कहिबा। ठीक अछि पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त मध्य केते गुड़िया शब्द दिया जायछि। ओके ए वृत्त मध्य कौन कराई ना केते गुड़िया शब्द दिया। आस कहा सहित किए मिसिबो जोड़ी करी आमे कौन करबा ना लिखिबा। जेमती गोटे एग्जांपल दे देछि खाद्य बास। ओके खाद्य सहित कौन होछि ना बासर संपर्क अछि खाद्य बास। ठीक सही परी स्नेहमयी माँ। ठीक अछि माने स्नेहमयी माँ। नेक्स्ट हमर हे जिवो कौन हे जिवो हमर सबुज सुंदर हे जिवो। ओके सबुज सुंदर। ठीक अछि। आउ कौन हे जिवो ना जाति जाति फल। ठीक अछि जाति जाति फल। आउ कौन हे जिवो ना निर्मल झर। ठीक अछि निर्मल झर। बुझिला। आउ नड़ा छपर हम कि नहीं पिला माने नड़ा छपर। ठीक अछि जोड़ी देल। देन आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 3 को। तो तले दिया जाइथिबा वाक्य गुड़िक पठित कवितार केउ केउ धाड़ीर अर्थ बुझाउछि। ओके तो आस से धाड़ी गुड़ी को बाछि करी लिखिबा। ठीक अछि। तले जो वाक्य गुड़िक दिया तार अर्थ कवितार को धाड़ी को बुझाउछि ताको आमे खोजी करी लिखिबा बाछि करी लिखिबा। तो छोट पिला समय हला आमको खाद्य दे से पालिछि। तो किए पालिछि पिला माने ना माटी। तो सेई जो पदटा कोठी अछि। तो पिलाटी बेलरू पालिछि आमको सुखरे आहार दे। ठीक अछि। देन देछि क्वेश्चन तार सबुज सुंदर रूपटी को केही भूली पारिबे नाही। तो यही पद्यटी को बुझाउछि कोटा ना सबुज सुंदर रूपटी को तार किए बा भूलिछि काहे। ठीक अछि। नेक्स्ट, तार माटी को खोली देले अति निर्मल झर झरी पड़े। उत्तर हे जिवो केते निर्मल झर फिटी पड़े ताड़ी देले टिके माटी। ठीक अछि। नेक्स्ट देछि जिए जेतेबेले जहाँ खोजे ओके माटी माँ ताको जाची देई थाए। ओके जिए जेतेबेले जहाँ खोजे माटी माँ ताको कौन करे ना जाची दे। तो एई पदटा को बुझाउछि कोटा ना जहाँ जेतेबेले जिए खोजी थाए ताहाको से जाची दिए। ठीक अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 को आमे जिबा। कवितारे कवि माटी को स्नेहमयी माँ कहिसेंती हला। तो निम्नलिखित उक्त गुड़िक मध्यरु
କେଉଁଠି ତାହା ସୂଚାଉଛି ତାହାର ଡାହାଣ ପଟେ କ'ଣ କରିବା ନା ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତ କବିତାରେ କବି ମାଟିକୁ ସ୍ନେହମୟୀ ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଅର୍ଥଟାକୁ କେଉଁ ଆମର ବାକ୍ୟଟା ବୁଝଉଛି, ଓକେ, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟା ବୁଝଉଛି ତା ପାଖରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତ ସେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସ୍ନେହମୟୀ ମାର ଗୋଟେ ଗୁଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେଲେ। ତାହାର ଛାତି ଚିରିଦେଲେ ଯୁଗ ଯୁଗର ଇତିହାସ ମିଳେ। ତ ଏଠି ତାର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ତା ବିଷୟରେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବାନି। ଘର କରିବାକୁ ସେ ଆମକୁ କାଠ ଯୋଗାଉଛି, ଏଠି ବି ସ୍ନେହ କିଛି ନାହିଁ। ଲୁହା ମାଙ୍ଗାନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ କୋଇଲା ଯୋଗାଉଛି, ଏଟା ବି ହେବନି। ପନିପରିବା ଶାଗ ଆମେ ତାଠାରୁ ପାଉ, ଇଏ ବି ନୁହେଁ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଆହାର ଦେଇ ସୁଖରେ ପାଳିଛି, ଏଇଟା ତ ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସ୍ନେହମୟୀ ମାର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5। କବିତାରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଓ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ବିଷୟରେ 2ଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ପାଳିଛି ଆମକୁ ସୁଖରେ ଆହାର ଦେଇ, ଗଛରେ ରଖିଛି ଜାତି ଜାତି ଫଳ, ଏଠି ସେଠି ସବୁ ଠେଇଁ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କବିତାରେ ଓକେ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଦଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ କବିତାର ଏଇ ଅଂଶଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏଇ ମାଟି ମା ଆମକୁ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଆହାର ଦେଇ ପାଳନ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଆମ ପାଇଁ ଜାତି ଜାତି ଫଳ ସାଇତି ରଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିନି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଆଉ କେଉଁ ପଦଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ତୁମେ ସେଇଟା ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6କୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 କ'ଣ ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ତଳେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା। ନିରିମଳ ନିର୍ମଳ, ସ୍ନେହମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ, ପର୍ବତ ପର୍ବତ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଖୋଜିଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ଯାଚି ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲା ଏଇ ପଦରୁ ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ପଦଟି ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ପଦରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯାହା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ପଦଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖୋଜିଥାଏ ମାଟି ମା ତାକୁ ଯାଚି କରି ଦେଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ? ସେହି ସ୍ନେହମୟୀ ମାଟି ମା ପରି ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ କେହି ଅଛି କି? ହେଲା, ସେଇ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ହିଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଗଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ? ହଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଇଛି କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ପୂରଣ କରିବା ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଗଛରେ ରଖିଛି ଡ୍ୟାସ୍, ତ ଜାତି ଜାତି ଫଳ, ଏଠି ସେଠି ସବୁ ଠେଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖ ଡ୍ୟାସ୍ ଘର କରିବାକୁ ଛପର ପାଇଁକି ଡ୍ୟାସ୍, ତ କାଠ ତ ଦେଇଛି ଘର କରିବାକୁ ଛପର ପାଇଁକି ନଡ଼ା। ଠିକ୍ ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଗରେ ଦେଇଛି ଲୁହା ମାଙ୍ଗାନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ ଡ୍ୟାସ୍, ଦେନ୍ ଦେଇଛି ସବୁ ଏଇ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହେଇଯିବ ଲୁହା ମାଙ୍ଗାନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ କୋଇଲା ସବୁ ଏହି ମାଟି ତଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।